आसनसोल लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हुआ हमला। पुलिस पर लगा मीडिया को रोकने का इल्जाम। अग्निमित्रा पॉल ने बाराबंकी के मुख्तलिफ बूथों का किया दौरा। चलो 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 बढ़ो 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 गाड़ी बढ़ो चलो 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 साइड दरिया साइड दरिया सिक्योरिटी को भी अटैक हो गया है। अब सर ठीक है ठीक है आपने क्या बनाना आपने हाथ में क्या
এখনো নেই এই দেখো লাগো 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 আপনি ওইদিকে যান, ওইদিকে গিয়ে দাঁড়ান, একদম ওই বসে যান, ওইদিকে गए दाঁড়ান, सीआरपीएफ আছে ওরা দেখে নেবে। आप इन लोगों को घुसने मत दीजिए, एक नंबर का बदमाश है। लाइन में लगाएगा और बोलेगा कि किसको वोट देना है। इन लोग हम बहुत अच्छा पहचानते हैं। बंगाल पुलिस अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो राज्य पुलिस है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, आप देख लीजिए। ঘটনার জেরে সাইডিং हम लोग यहीं रहते हेलो कैंडिडेट का बूथ में इंश्योरेंस ऑथराइज है ना ना वोटिंग बूथ के अंदर में कैंडिडेट को ऑथराइज है क्या हाँ मैडम आए हैं तो बूथ में आए हैं, कोई बात नहीं बोले हमने परमिशन हाँ हाँ আমাদের বাধা দিচ্ছেন কেন? আমাদের এখানে কনভয় ল্যাঙ্গুয়েজটা বলা আছে একদম ক্লিয়ারলি সব মিডিয়া কনভয় গাড়ি We don't have any convoy. What is the definition of media convoy?
কিসের স্যার? এটা কার তরফ থেকে অর্ডার? এইরকম কি বলতে কভার করতে পারবে? এই কাগজটা দেখতে পাচ্ছি। মানে আমাদের আপনারা গাড়িটা আটকাচ্ছেন কিন্তু আমরা কাগজ দেখতে পারবো না। সেটা আপনার ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রাল অফিসারের সাথে সেটা তো আপনি আটকাচ্ছেন বলে আমরা তো আপনার কাছ থেকেই চাইবো। না আমার কাছে না, আমার কাছে order নেই, সেটা আপনাদেরকে provide করতে তাহলে আপনাকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, কাগজ আপনাকে পাঠানো হয়নি। হবে। সেটা উত্তর দিতে পারবো না। আপনি কার সঙ্গে কথা বললেন? মানে আপনারা আমরা তো অর্ডার নিয়ে কাজ করছি। আমরা কিসের বেসিসে কথা বলবো? কোনো অর্ডারের বেশি হ্যাঁ আপনারা দেখান, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। আমি কমিশনের দেখার অর্ডার আপনাকে দেখাবো যে আসানসোলে আমি আজকে কভার করতে এসেছি। আপনি আপনার আসানসোলের জন্য তো পাস হচ্ছে। পুলিশের গাড়ি পুলিশ कुछ नहीं है। শ্রমিক সেনগুপ্ত তিনি আমাদের যেটা জানিয়েছেন তা হলো রিটেন তাদের কাছে একটা অর্ডার রয়েছে যে মিডিয়া বন্ধয় আটকাতে হবে। মিডিয়ার একটি হোয়াটসঅ্যাপ মাত্র তারা অগ্নিমিত্রা পালকে দেখান এবং তা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল নির্বাচন কমিশনে দায়িত্ব নিয়ে এগোচ্ছিল, আর তাহলে এরকম করে আটকে দেওয়া হলো। এখন করতে পারবেন বলছি, এতক্ষণ যে নষ্ট হলো সময়। সালে যিনি বললেন অর্ডার দিয়েছে, কিছু অর্ডার দেখাতে পারলো না, খালি আটকে দিল। কি বলবেন? মিডিয়ার গাড়ি আটকে মিস্টার শ্রমিক সেনগুপ্ত বলেছেন অর্ডার আছে ওনার কাছে, ডিএম এর অর্ডার, উনি ডিএম কে কোর্ট করে বলেছেন ওনার কাছে অর্ডার আছে, মিডিয়ার গাড়িকে আর অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে যেতে দেওয়া হবে। হ্যাঁ পুলিশ আটকে ছিল না, এখনো চলছে পুরো মিডিয়া কনভয় আছে। হ্যাঁ উনি সেটা বলেননি, সেটা বলেননি না সেটা আপনি বলছেন। পুলিশ এসে ওখানে ওনাকে অর্ডারটা কমপ্লিট করতে গেছে।
ওনাকে অর্ডারটা জানানোর জন্য এসেছি। উনি মিডিয়াকে আটকালেন কেন? মানে মিডিয়ার কথা তো কিছু বলাই যে কাজ করতে হবে মিডিয়ার উপরে শিওর শিওর তাহলে কি উনি ইলিগালি ভাবে আটকাচ্ছেন না? ইলিগালি আটকাচ্ছেন? ইলেকশন উনি কমিশন কি যেটা আমাকে আটকালেন নির্দেশই দেয়। যখন তাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না তখন কি ওই আপনারা কোথায় ছিলেন? প্রিমাইসিসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? প্রিমাইসিসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? এই পরিচয়টির ইনচার্জ কে আছে? আপনি প্রিমাইসিসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? কে বড় সাহেব? কে বড় সাহেব? কে বড় সাহেব? খবর ছিল সেটা দেখতে আপনি প্রিমাইসিসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? আমার পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, আপনি সেটা দেখছেন না? তাই জন্য ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন? আমার পোলিং এজেন্ট বাইরে দাঁড়িয়ে গেছে। এরাই তো আটকেছে, এরাই তো আটকেছে পুলিশ। আচ্ছা, হাঁটান, হাঁটানো। হাঁটান এদিকে। দারুন। শালা, আপনি আমার ডেমোক্রেটিক রাইটে হস্তক্ষেপ করছেন। আপনি আমার মিডিয়া ডেমোক্রেটিক রাইটে হস্তক্ষেপ করছেন। आप हमें क्यों रोकना, क्या छिपाना चाहते हैं? সময় নষ্ট করছেন। दीदी अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड्स है आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये है महिलाओं की पहली पसंद। यहाँ आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7031537798। डोंट वेट एनी मोर, गेट ट्रेंडी। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। सोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 7076368674। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। দাদা এইটা তো মনে হয় আপনার ও এইটা সেটা তো আমার হ্যাঁ এই তো 101 সিরিয়াল নাম্বার 101 ना ना हमको मालूम है यहाँ से यहाँ ठीक है मालूम है सर जी। आप हट जाइएगा, थोड़ा हटिए रास्ता। आप थोड़ा मिनिस्टर है साहब, हम लोग यहाँ से करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अरे दाड़ा ना तुम्हारा तो हो দাদা মোবাইলটা একটু পিছনে আনো। ও দাদা একটু লাইভে দাঁড়াও। না না লাইভ বেরিয়ে লাইভে এই ওইটাই দাদা একটু এই বোমাটা আরে পিছিয়ে না সবাই, আপনি একটু মোবাইলটা নিয়ে পিছিয়ে আঙুলটা দাদা আঙুলটা দেখো দাদা একটু দাদা তাকাও একটু মোবাইল নাও মোবাইল নাও মোবাইল আমরা বলছি সাইন করে রাখো 3 घंटा पर 3 घंटा पर ही वाहिनी जो जिस तरह से मोबाइल चेक कर रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो वोटर है वो अपना मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकता। मोबाइल यहाँ लेके घुसने नहीं दे रहा, मतलब वोटर को फिर घर जाना पड़ रहा मोबाइल रखने के लिए। पोलिंग स्लो करा रहा मोबाइल पीछे खास करके जहाँ पर टीएमसी का सपोर्टर ज़्यादा है, जो बूथ में टीएमसी लीड करता है, वही सब बूथ में ये सब कार्रवाई किया जा रहा है। तो डायरेक्टली जो इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर्स लोग है और सेंट्रल फोर्स है, डायरेक्टली बीजेपी का होकर काम कर रहे हैं। इसके लिए अभियोग जताएंगे क्या? एक अभियोग तो कल जताया, अभी फिर जताया। अग्निमित्र पाल कर रही है कि অগ্নিমিত্রা ভোট দিল নিজের কেন্দ্রে, অভিযোগ করছে পুলিশ ঢুকছে, বিভ্রান্ত করছে বারাবণী নানা রকম অন্যান্য অঞ্চলে, কি বলবেন এটা? উনি অভিযোগ করছেন স্টেট পুলিশ নিয়ে ভোট কেন্দ্রে ঢোকা হচ্ছে। কোথায় দেখা অভিযোগ করলে তো হবে না, অথচ আমি যে অভিযোগগুলো করছি আপনি দেখে নিন। আপনি উপেন্দ্র স্কুলে যান, ওখানে মোবাইল আটকানো হচ্ছে, এখানেও মোবাইল আটকানো হচ্ছে। আমাদের কোনো রুলস নেই, কোনো রুলস আগে বেরোতে পারবে না। এজেন্টদের বলা, এজেন্ট দুটো করে রিলিভার আছে, 1 ঘন্টা পরেই এজেন্ট রিলিভার যেতে পারে। এখানে 3 ঘন্টা বলছে, 3 ঘন্টার আগে বেরোতে দেবো না। কোথায় লেখা আছে? মানে কি কেন্দ্রীয় বাহিনী কি অতি সক্রিয়? হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় বাহিনী কি অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে? কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে, সরাসরিভাবে বিজেপি পার্টির হয়ে কাজ করছে, এবং এখানে ইলেকশনের যারা অবজারভার এসছে তারাও করছে। এটা কি নির্বাচন কমিশন জানাবেন অভিযোগ কিছু? অভিযোগ করেছি আমরা।